সব শাশুড়িরা হচ্ছে তালুকদার বাড়ির মেয়ে, জমিদার বাড়ির মেয়ে, খান বংশের মেয়ে, চৌধুরী বাড়ির মেয়ে, আর যত বৌমারা আছে সব হচ্ছে ফকিন্নি বাড়ির মেয়ে। এগুলো হচ্ছে এখনকার কিছু কিছু শাশুড়িদের ধারণা। কি গো আপুরা, ঠিক বললাম না? मैं सोच रही हूँ कि आईफोन ले लूं। हाँ तो ले लो ना। अरे यार समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कंपनी का लूं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इतनी हिम्मत तुम में कहां से आ गई जो मुझे कुछ कह दो। আরে ভাবি, বিয়ের পরে মেয়েরা সংসার করে, আপনাকে দেখি লেখাপড়া করতেছেন। কিসের লেখাপড়া করতেছেন আপনি? অরুণ ভাই, বিয়ের আগে আমি ডাক্তারি পড়তাম, সেটাই কমপ্লিট করতেছি। খুব ভালো হয়েছে, আপনি ডাক্তার হলে আমরা ফ্রি ট্রিটমেন্ট করাতে পারবো। তা আপনাদের ডাক্তারের মূল মন্ত্র কি? সরি স্যার, আমরা আপনার রোগীকে বাঁচাতে পারিনি। गुरुजी, हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जितना भी अच्छा काम करने से लोग अच्छे क्यों नहीं बोलते हैं? क्या अच्छा किया आपने? गुरुजी, मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, दिल्ली में जॉब करती हूँ। तो हमारे शादी को आज 1 साल पूरा हो गया। ये मेरे हस्बैंड जी है, बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए। क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। हाँ, ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? আচ্ছা টুম্পা, বলো তো, মেয়েরা যখন কান্না করে তখন মুখে হাত দিয়ে কেন কান্না করে? অবশ্যই জানি, যাতে কান্নার আওয়াজটা বাইরে না যেতে পারে সেই জন্য। আরে না, মেয়েরা সব পাপ তো মুখ দিয়ে করে, তাই মুখে হাত দিয়ে কান্না করে। ছেলেরা চোখে হাত দিয়ে কান্না করে কেন জানো? কারণ ছেলেরা চোখ দিয়ে শুধু পাপ করে না, ধর্ষণও করে। মেয়েদেরকে শুধু রান্নাঘরেই মানায়, এটা যারা বলে তাদেরকে শুধু চিড়িয়াখানায় মানায়। बात कड़वी है लेकिन ये सच है। दुनिया में सबसे मासूम मैं ही हूँ, लेकिन आप लोग नहीं मानोगे। मम्मी, थप्पड़ काहे को मारो? बेटा, जो बात तू बोलतो ना वहाँ पे तेरा थप्पड़ ही लगता है, हमारे मैंने पहले ही मार दिया। এই রুম্পা, তোমার ভাই সাইজে গুজে কোথায় যাচ্ছে? নতুন বউরে নিয়ে ঘুরতে যাচ্ছে নাকি? আরে না, বউ নিয়ে ঘুরতে যাচ্ছে না, নতুন বউয়ের জন্য নুপুর কিনতে যাচ্ছে। ও আচ্ছা, তোমার ভাইরে বলে দাও নুপুর কেনার সময় কম বাজে এরকম নুপুর কেনে জানি। তোমার এত টেনশন করা লাগবে না, নতুন বউ নুপুর খুলেই ঘুমাবে। ভাইয়া, আপনার কাছে নবরত্ন তেল আছে যা মাথায় দিলে মাথা ঠান্ডা হয়ে যায়? জি ম্যাডাম আছে। তা কতটুকু দেব? আপনি এক কাজ করেন, আমাকে 1 বালতি দিয়ে দেন। 1 বালতি তেল দিয়ে কি করবেন আপনি? গোসল করব, গরম অনেক পড়ছে তো তাই। এই শুনছো, তুমি কাঁচা আম খাবা, মাখায় দিব? তুমি যা যা জানো না, কাঁচা আম আমি খাই না। পাকা। থাক, এত কষ্ট করে আর বলতে হবে না, তোমার কাঁচা আম এতক্ষণে পাইকা গেছে। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है।